মাননীয় সদস্য রুনেল দেববর্মাকে হাউসে উপস্থাপন করার জন্য অনুমতি দিচ্ছি। Rule 214 CTABC Constitution Election and Conduct of Business Rule 1985 Creation of Various Government সম্পর্কে রেজুলেশন রেকমেন্ড প্লেস থেকে অমনগাই সিংসিও সিংহা আসুব্র সরমই সিংহা जों नेग्लेक्टेड तमोनी अमनुतीनो जों सिनि जदाति प्रलेम दिमान हाय तमोना सुबह सुरंगन जों जदाति प्रलेम बिसिंगै सिनि हान जे बर तमोनी जतनि वेलफेयर निबागिनो जाते सिनि किजेदिसि एरिया जे एदिसि एरिया खब जाबोनी तेमोनी फादार तंनाय जतनि तीनो जों Applicant in the way, singing or the government demand. সেদিন তো এই যে আজকে যেখানে আমি এখানে এসে দেখতে পারলাম যে ইন্ট্রোডাকশন অফ রেজুলেশন ডিক্লারিং ডেটা সেক্টরে এই ব্যাপারে তো কোনো কোনোদিন আলোচনাই হয় না, সিদ্ধান্তও হয় না এখানে আলোচনার জন্য। माननीय चेयरमैन आं कैसा जे खाना नायो जेटा विशेष के जे ग्रेटर त्रिपुरा जे कम करना जे ग्रेटर त्रिपुरा अब जंग समर्थन खाई जो ग्रेटर त्रिपुरा मानते गाहाम अबनि मध्य कैसा क्लारिफिकेशन हमने नांगो जे ग्रेटर त्रिपुरा बो स्टेट गई कैसा चिनी त्रिपुरा ग्रेटर त्रिपुरा उनाय এবং বিনি ভৌগোলিক সীমা অবচং প্রথম যে অবনি যে অবনানি আগে অবনচং ভৌগোলিক সীমা খানানি নাইও অবন প্রথম একচুয়ালি আং যেটা নাউন খালি ক্লারিফিকেশন নাইমানি যে গ্রেটার ত্রিপুরা অব একচুয়ালি তিনি এবিসি নি যে অব আং মনে খাই তিনি এবিসি নি আওতা দিনিয়া অব আন্তর্জাতিক কাইসা ম্যাটার অব গ্রেটার ত্রিপুরা বিষয়তে जों অবনা ক্লারিফিকেশন ইথা খানাকে চাও। The honorable member has a lot of doubts about Greater Tripura. I'll be more than happy to have a discussion tomorrow in this matter because I think it is very clear that our demand is very much within the Constitution of India, and if there is any objection to anyone from the other side to a legitimate constitutional demand, then we should be more than happy in front of everyone to have a public, to have a debate within the floor of the House. Thank you.